আপনি একটা রেসপন্সিবল বিরোধী দলের মতো আচরণ করবেন, এটাই বাঞ্ছনীয়। যে ধরনের কাজ আপনারা করছেন এটা পরিষদীয় গণতন্ত্র এই জিনিস অ্যাপ্রুভ করে না। এনিওয়ে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, অনারেবল চিফ মিনিস্টার উইল, ইট ইজ হার টার্ন, প্লিজ বসুন। ঠিক আছে, যেটা বাইরে বলা যায় আমি সবাইকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করছি। প্লিজ আপনি বলুন। আমাদের দলের সবাইকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করছি। আমাকে বলতে দিন, আমি প্রত্যেকটা কথার উত্তর দেব। প্লিজ। গণতান্ত্রিক অধিকার সবার আছে। আমি কোনটা মিথ্যে আর সত্য বলবো, আপনার কাছ থেকে জ্ঞান নেব না। আমি আপনাদের প্রথমেই বলি যে আমি, স্যার, অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পিপল, a model bill and historic bill, the Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 কে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাতে আপনার অনুমতিতে আমি এখানে সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে এসেছি। আমি অপোজিশন লিডার যেগুলো বলেছেন, পয়েন্ট রেজ করেছেন, আমি প্রত্যেকটার উত্তর দেব। তার জন্য ধৈর্য ধরে আপনাকে শুনতে হবে। আমি প্রথমেই বলি, মাননীয় সকল মাননীয় সদস্যা এই সভার বাইরেও যারা আছেন জানতে পাচ্ছেন, बाहर जो है जो मुझे सुन रहे हैं, প্রেস মিডিয়া সহ তারা আমার বিরুদ্ধে, पत्रकार और मीडिया के बंधु, আমি তাদের সকলকেই, অ্যাসেম্বলি সব স্টাফেদের সকলকে, সেক্রেটারি জেনারেলের থ্রুতে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা আছে, প্রশাসনের যারা আছে, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है सब भाई बहनों को আমি বলবো, मैं धन्यवाद बताती हूँ। যখন দিনটা ঠিক করেছিলাম স্যার, আমি তখন নিজেও এটা আমার নলেজে ছিল না, কিন্তু হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। একটা কথা আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমি যখন এটা বলছি আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তার কারণ এটা আমার আবেগ। महिलाओं के अधिकार के सुरक्षा के लिए जो लड़ाई चल रही है, মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে 3রা সেপ্টেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। आज থেকে 3 सितंबर एक इस इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस मेয়েদের অধিকার 1981 साल में यूनाइटेड नेशन महिलाओं के सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए चालू করেছিল the convention on the elimination of all forms of discrimination against women সংগঠিত হয়েছিল महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नारी বৈষম্য বিরোধী यूएन কমিটি এবং के तरफ से कमेटी का गठन किया गया था। আমি ইউনাইটেড নেশনসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে নারী সুরক্ষার স্বার্থে আমাদের মা বোনেরা ভাইরা যে লড়াই করছেন, সিভিক সোসাইটি থেকে नारी सुरक्षा के लिए हमारे महिला और भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, আমি সবাই আমার और जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, ট্রেনটা বেলাইন হয়ে গেছে, ওটা সামলা লাগে। আমি আপনাদের বলি, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, मैं सबको अभिवादित करना আমি चाहती हूँ। অভিনন্দন জানাচ্ছি, मैं अभिवादन करती हूँ। নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না। मैं संवेदना जनाती हूँ, संवेदना व्यक्त कर रही हूँ पीड़ित परिवार के लिए, ভারতবর্ষে যারা ধর্ষিত হয়েছে, पूरे भारतवर्ष में যারা নির্যাতিত হয়েছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচারের जिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है, আপনাদের একটি কথা তো আমি শুনলাম না। তাদের সকলের ব্যাপারেও এই সভা শোক জ্ঞাপন করছে, এটা আমি আবেদন করব उन सब এবং के लिए তাদের পরিবারবর্গকে यहाँ से সমবেদনা জানাচ্ছি। मैं ধর্ষণের মতো शोक व्यक्त कर रही हूँ। নক্কারজনক ঘটনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত পুলিশি অনুসন্ধান ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবার কথা আমরা বলছি। इस तरीके के घटना में जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम बोल रहे हैं। নিঃশর্তভাবে এই বিলকে সমর্থন করবে আশা রাখি। ধর্ষণ মানবতার বিরুদ্ধে विपक्ष इस तरीके के बिल को
बिना किसी मतलब के, बिना किसी कंडीशन के इसको समर्थन करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। কখনো ভালো থাকতে পারে না। আমি বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলি, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। মনে রাখবেন, আমার নিজেরও याद रखना चाहिए। আমি মনে করি পারিবারিক কাউকে আমি একজনকে হারিয়েছি। যখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটে, আমার जब भी ऐसी घटना होती है मुझे लगता है कि मैं परिवार में किसी अपने को खोया है। দিল্লিতে যখন অভয়াকাণ্ড হয়েছিল, তার নামেই আমি ওই বইটি অর্পণ করেছিলাম। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उस दिन उस विषय को लेकर मैंने किताब लिखा और उसको ही मैंने किताब को उसके नाम समर्पित कर दिया था। রাত্রি 2:02 এরকম টেন্টেটিভলি নাগাদ, অর্থাৎ 3 তারিখ, এই 10 তারিখ। 12 তারিখে আমি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ইভেন যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। আমাকে সিপি প্রোটেকশন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। अंतिम संस्कार किया गया, আমি যখন গিয়েছিলাম নির্যাতিতার বাড়ি, তার আগে उनके माता पिता से बात किया। টোটাল অডিও ভিডিও সিসিটিভি ফুটেজ সবকিছু দিয়ে তার বাবা মার কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা সবটা জানতে इससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इस मामले के, उसको उन्होंने परिवार के सामने तमाम इस घटना के संबंधित तमाम ऑडियो क्लिप और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और जितने भी प्रमाण है उनको दिखाया गया था। যে আপনারা আমাকে রবিবার পর্যন্ত সময় দিন, যদি আমরা मैंने कहा था कि रविवार तक वक्त हमें दे दे, परिवार से मेरी गुजारिश थी। তাহলে আমি নিজে সোমবার, आगामी सोमवार रविवार पर्यंत देखे अगर रविवार तक किसी को खरदपोजा नहीं जा पाए जो इस हत्या और मामले में लिप्त है, फिर खुद मैं सोमवार को पुलिस 12 घंटा टाइम নিয়েছিল যে মেন একে অ্যারেস্ট করবার জন্য, এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত ক্ষতি দেখার জন্য। 12 घंटे के भीतर मुख्य जो आरोपी है उसको खरदबोजा गया था। 164 लोगों की स्पेशल टीम जो है वो गठन की गई थी এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। लेकिन कोर्ट के निर्देश से जो है मंगलवार ही इस घटना के तफ्तीश की बागडोर सीबीआई को सौंपी गई थी। বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। हम चाहते हैं इस मामले में विचार दिलवाए सीबीआई। আমরা কিন্তু पहले से मैं कह रहा हूँ, हम पहले से इस मामले में फांसी का आवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। বিরোধী দলনেতা কতগুলো কথা বললেন, রুলসে পরিণত করার দায়িত্ব के दलनेता कुछ बात उन्होंने कहा कि माननीय गवर्नरকে বলুন এটাকে সই করে দিতে বিলটা, তারপরে যদি मैं कहूंगा কার্যকর না হয় माननीय राज्यपाल से वो गुजारिश करें कि बिल को वो पारित कर दे, हस्ताक्षर कर दे, फिर इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। আপনারা যেটা বলেছেন গভর্নমেন্ট ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করেনি, आपने जो कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं किया है, उत्तरे আমার এটুকু বলার অধিকার আছে। विरोधी दल नेता ने ये कहा है, लेकिन इसके जवाब में मैं कहना चाहती हूँ সাথে শুধু একটু অথেন্টিকেশনের জন্য কাগজগুলো আপনাদের অথেন্টিক ভাবে আমি বলবো। कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आपके सामने रखना चाहती हूँ। মনে রাখবেন, রিপোর্ট অন ফাস্ট ये याद रखिए, দেশের মধ্যে ছোট রাজ্য মিলিয়ে আমাদের সংখ্যা তৃতীয়, এটা পার্লামেন্টের কোয়েশ্চেনে, লোকসভার কোয়েশ্চেনে দেখে নেবেন। देश में আমি আপনাদের বলি गठन करने में हमारा राज्य আমাদের যে 88টা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ছিল তার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতেন, সেই টাকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। 2013 সাল केंद्र থেকে सरकार
2013 साल से जो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश भर में है उसके लिए पैसा बंद कर दिए हैं। 88টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট আছে মহিলাদের জন্য। वर्तमान स्थिति में 52টি ডেজিগনেটেড फर्स्ट কোর্ট ट्रैक আছে कोर्ट पूरे देश भर में है, যাতে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার হয়। এই কোর্টগুলো এখনো পর্যন্ত ताकि महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कर दी जाए। দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে 3,11,479টি কেসের ডিসপোজাল এর মধ্যেই হয়ে গেছে। মহিলা সংক্রান্ত 7,000 কেস কোর্টে পেন্ডিং আছে, আমাদের কাছে পেন্ডিং নেই। এটা হলো ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের इस ব্যাপার। वक्त महिला से संबंधित 7,000 मामले कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वो বিপি চেঞ্জ অনেক हमारे সময় साथ पेंडिंग তার है। ট্রান্সফারের ব্যাপার আছে, প্রমোশনের ব্যাপার আছে, হাইকোর্ট তাকে এখন হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিতে হয়, এসব ব্যাপার আছে। আমি টেকনিক্যালিটিস এর মধ্যে ঢুকছি না, কিন্তু আমরা কি করেছিলাম, ইনসিডেন্ট ঘটেছিল 7 জুন 2013। टेक्निकलिटीज के अंदर ना जाते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि अपराध के 3 हफ्ते के अंदर সাপ্লিমেন্টারি CID চার্জশিট দেওয়া द्वारा হয়েছিল 10 জুলাই सप्लीमेंट्री 2013। चार्जशीट गठन किया गया था। কিন্তু কোর্ট পাস্ট জাজমেন্ট এটা আমাদের হাতে নেই। 30 জানুয়ারি 2016 কোর্টটা তো আমাদের হাতে নেই, কোর্টটা তো আপনাদের হাতে আছে। এটা আপনাদের একটু ভালো রোল প্লে করুন, এটা আপনাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব। আমি আপনাদের আবার বলি, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি, আমি আপনাদের বলি যে আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম, কিন্তু मैं कहना चाहती कि हम फांसी সেখানে के কি শাস্তি यानी দিয়েছিলেন? मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। 3 were charged. আমরা ট্রায়াল কোর্ট পাস জাজমেন্ট অন 30 জানুয়ারি 2016 ममता पुराना एक मामले के बारे में जिक्र कर रही है। 8 living accused, 1 accused expired during trial. 3 were charged with the death penalty. 3 were charged with life imprisonment and 2 were acquitted. The state appealed before High Court against the acquitted of 2 accused persons, যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। Trial court convicted person also appealed before the Honorable High Court. High Court passed judgment 6 October 2023। তাতে তারা শাস্তির ডেথ পানিশমেন্ট দেওয়ার বদলে দুজনকে দিয়েছিলেন লাইফ কনভিকশন, इस मामले में ছেড়ে দিয়েছিলেন, अपराधी को 3 জনকে 7 ইয়ার্স পানিশমেন্ট দিয়েছিলেন। आजीवन कारावास की सजा सुनवाई আর गई थी। অ্যাকিউটেড দুজন ছিলেন, তার বিরুদ্ধে আমরা এসএলপি সুপ্রিম কোর্টে ফাইল করেছি। और इस मामले में 2 शख्स को एक्यूज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में भी এটা এখন পেন্ডিং अर्जी আছে डाले সুপ্রিম কোর্টে। এটা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন রিগার্ডিং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এবং কামদুনি। আপনার शुभेंदु अधिकारी को इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कामदुनी घटना में आप सवाल उठाए थे। इसके जवाब में बताती हूँ कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। 3, আপনারা অনেক কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললেন ট্রেনেও রেপ হয়েছে। ট্রেনটা কার দায়িত্বে? রাজ্য সরকারের। आप ট্রেনের ভেতরটা রক্ষা করার वक्तव्यों দায়িত্ব को पेश करते समय आपने कई सारे बात कही, उनमें से कहा कि ट्रेन में भी जो है बलात्कार का अपराध हुआ है। मैं सवाल उठाना चाहती हूँ, रेलवे क्या राज्य सरकार के दायरे में आता है? আমি এবার আপনারা কিছু প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন, দিতেই পারেন, কিন্তু আমি आपने কোনো उन्हें कुछ কাগজ দিচ্ছি না। তার কারণ दिया है। খবরে কাগজ দিচ্ছি না, কারণ এগুলো নিজেদের তৈরি করা मैं রিপোর্ট उसके হতে जवाब পারে। में আমি कोई স্পিকার সাহেবকে বলবো cross check न्यूज़पेपर করুন। रिपोर्ट नहीं दाखिल करना चाहती। मैक्सिमम cross check ज्यादातर করে fake news है। करेक्ट इंफॉर्मेशन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, কিন্তু যদি দেখেন রং ইনফরমেশন, अगर आप उनमें से सच्चाई उठाकर देखना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। information and destructive information and provocative information, then speaker has the right to deal it. মনে আছে আপনাদের? কেউ তো একবারও স্বীকার করলেন না উন্নাওয়ের কথা। आपको याद है 2017 সালে নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন।
আমি 2017 में एक একজন বিধায়ক माइनर বলবো से বিজেপি, बलात्कार কিন্তু किया गया আপনি था। বলতে বললেন আমি কিন্তু আপনার পার্টির নাম বলতাম না, সরি, এটা আপনি আমাকে বাধ্য করলেন বলতে, কারণ তিনি এখানে প্রেজেন্ট নেই তো বলে নামটা বললাম না, নামটা আমার কাছে আছে। আমি অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্টে আমি সিস্টেমটা জানি। ধর্ষিতা মেয়ের বাবাকে তারপর বন্দি অবস্থাতেই হত্যা করেন। इस मामले में ধর্ষকের বাবা जो মানে विक्टिम ধর্ষক महिला है उसके সেই বিধায়ক। पिता को মনে করুন बंदी अवस्था में हत्या कर আজ दिया থেকে गया था। 4 বছর আগে 2020-এ এই সেপ্টেম্বর মাসেই হাতরাসের ঘটনা, যেখানে आज से 4 साल पहले 2020 साल में 2020 साल में हाथरस में की घटना हुई थी। রাজ্যে চলছে একের পর এক ঘটনা। এটা अलग अलग राज्यों में कई सारे मामले जो है सामने आ रहे हैं। 3 বছরের শিশু আছেন, उनमें से बलात्कारों के शिकार 70 साल के ऊपर बुजुर्ग भी है, 3 साल के बच्ची भी है। যখন বলেছেন ধৈর্য ধরুন, ডিস্টার্ব করবেন না ওনাকে প্লিজ। आपको धैर्य रखना चाहिए और सुनना चाहिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ঠিক আছে, আপনি বলুন, শুনেছি আপনারা অনেক বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর स्पीकर की तरफ से गुजारिश की गई उसके जितने जो विधायक है कि ममता बनर्जी को ना टोके। আরে এখনো তো অনেক বাকি আছে, শুনুন আগে। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ममता ने कहा। এটা ফ্যাক্ট যে আজকে ये सब सच्चाई है। প্রতিদিন দেশে প্রায় 90টি हर ধর্ষণের रोज ঘটনা पूरे ঘটে। देश में তার মধ্যে लगभग 90 बलात्कार और महिलाओं के अपराध की घटनाएं घटती है। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে চলন্ত গাড়িতে 17 বছরের মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई गाड़ी में 17 साल की बच्ची को बलात्कार किया गया। शाहजहांपुर में महिलाओं से बलात्कार की गई। 6 বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছেন। আগ্রা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট একটি आगरा में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ ধর্ষিতা হয়েছেন। बलात्कार किया गया है। ধর্ষণ उत्तराखंड के नाम धर्षण हो गया है। সাথে ধর্ষণ হলো পেশেন্ট। মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে ओडिशा में भी বাচ্চা बलात्कार का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 माइनर के साथ असॉल्ट के मामले सामने आए हैं। আসামে 13-14 বছরের মেয়েকে গণধর্ষণ। असम में 13-14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की गई। বিচার হলো না। इन রাজস্থানের सब मामलों में अभी भी जस्टिस नहीं हो पाई है। যোধপুরে 3 বছরের বাচ্চাকে ধর্ষণ। এই जोधपुर में মানসিকতা দেখলে एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। আমি বলি ये सब देखते मुझे घिन आता है। এই ঘটনা তাদের বলি লজ্জা লজ্জা লজ্জা। বলতে দিন আপনার, প্লিজ। এটা একটা জাতীয় লজ্জা। ধর্ষণ ये আপনারা বলেছেন আপনাদের বলতে জাতীয় লজ্জার পর্যায়ে পড়ে গেছে। আসুন আমরা সবাই মিলে একমত হই। ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात हो चुकी है। প্রয়োজন আছে। मुझे लगता है कि सब एक साथ मिलकर समाज संस्कार करने की जरूरत है। सुधार की जरूरत है समाज में। যখন সতীদাহ প্রথা সংস্কার করেছিলেন राजा राममोहन राय जब सतीदाह के खिलाफ তখন उन्होंने हीरा उठाया था। কিন্তু মনে রাখবেন রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই আইনটা অল ইন্ডিয়া আইন হিসেবে সতীদাহ প্রথা নিবারণটা পাশ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে ईश्वरचंद्र विद्यासागर বাল্য याद रखना चाहिए। বন্ধ বিধবা বিবাহ बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन किया था। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় করেছিলেন এবং এই আইন सतीदाह পাস হয়েছিল। को मिटाने के लिए राममोहन राय ने आंदोलन की। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন দিল্লিতেও পাস হয়েছিল পার্লামেন্টে। এটা এখন অল ইন্ডিয়া আইন। और आगे चलकर তুমি যখন কংগ্রেস করতে তুমি জানতে না এটা? राजीव गांधी के समय में भी पार्लियामेंट में इस मामले को उठाई गई थी और एक कानून लाया गया था इसके खिलाफ। যদি একটা ব্যাধি হয় ব্যাধিটাকে সারাতে হবে।
जब कोई बीमार होते हैं या फिर कोई बीमारी होता है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। ঘটনায় সাজার হারও খুব কম। কেন সাহস পাচ্ছে এত? इस तरीके के मामले में देखा जाता है कि दोषियों को सजा दिलवाने की जो हार है वो भी बहुत कम है। आंकड़ा ऐसा बताती है। ঘটনায় সব রাজ্যেই পুলিশ আছে, সেন্ট্রালেও আছে। ধর্ষণের ঘটনায় গড়ে पूरे देश के हर राज्य में पुलिस है। পুলিশ তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র लेकिन ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि पूरे देश भर में অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গায় রয়ে গেছে, গলদটা। 56% मामलों में देखा जाता है देश भर में जहाँ पर जो अपराधी वो छूट जाते हैं, लेकिन पूरे देश भर में पुलिस है, हर राज्य में पुलिस है और केंद्र सरकार भी है, केंद्र की पुलिस भी है। উত্তর দিয়েছেন একজন উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটাকেও কাউন্টার করে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। যদি দিল্লি নিজে पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को बताया था। সবার জ্ঞাতার্থে বার্তা একটু দিয়ে দেবে টেবিলে, আমি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো এখানে পেশ করলাম। सबके जानकारी के लिए मैं अधिवेशन के सामने ये 2 चिट्ठी जो मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था वो लाना चाहती हूँ। এটা তাড়াহুড়ো করে করবেন না, এটা আমাদের जब नया कानून लाया गया था तब मैं गुजारिश की थी कि हड़बड़ी में इस नया कानून को ना लाया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि इस नए न्याय कानून को लेकर राज्य सरकारों के साथ बातचीत नहीं की गई थी। मैंने कहा था कि राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने इस बात पर अमल नहीं दिया। সারা দেশের মেয়েরা যাতে সুফল পায়, মনে রাখবেন আজকে हम चाहते हैं कि पूरे देश के महिला বাংলার ताकि इस कानून के लाभ उठा सके। বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बंगाल के माँ को बदनाम किया जाएगा तो इसका दाग आपकी कमीज में भी लिखेगा, आपके ऊपर भी आएगा। আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি, কখনো ভেবেছেন आपके प्रधानमंत्री को हमने किसी भी तरीके से बदनाम नहीं किया है, अपमान नहीं किया है। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেন, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীগুলোর বিরুদ্ধে বলেন, আপনারা তখন কি দেখবেন? আমি চেয়েছিলাম এই আইনটা কেন্দ্রীয় সরকারই করুক, কিন্তু ওরা मेरी मांग थी कि इस तरीके के कानून केंद्र सरकार की तरफ से ही लाना चाहिए। যদি কেউ ধর্ষণ করে 7 মাসের মধ্যে জামিন পেয়ে যায় আর তাকে ফুল মালা দিয়ে, প্লিজ আমাকে বলতে দাও, अगर कोई रेप के मामले में आरोपित और 7 महीने के भीतर उसे जमीन मिल जाए और उसे बेल मिल जाए और बाहर आए तो उसके साथ फूल माला से पेश हुआ जाए, फूल माला करवाया जाए, तो क्या समाज में इससे ज्यादा होगा? বিলকিসের ধর্ষকদেরও জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে মালা পরানো হয়েছিল, যাবজ্জীবन बिल्किस कांड में जितने भी आरोपी हैं जेल से रिहा करवाकर उन पर उनको फूल माला कराया गया था। এমনকি সাক্ষী মালিক আমাদের সোনার মেয়ে, তাদের উপরেও যে অত্যাচার হয়েছে এবং আমার এখনো साक्षी मालिक जैसे हमारे जो করলে দেখা যাবে डॉक्टर थे उनके साथ जो बदसलूकी की गई, जो लोग देश के लिए सोना ला सकते थे लेकिन उन लोगों के साथ बदसलूकी की गई। आने वाला इतिहास, आने वाला समय इसको याद रखेगा। অভিযোগ জানাতে পারেন সেই লক্ষ্যে 49টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। সিপিএম আর চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, বিজেপি हमारे जमाने में
लगभग 50 के करीब जो है बताया जा रहा है कि महिला पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है, लेकिन सीपीएम ने इस मामले में कुछ नहीं किया था। সিপিএম এর 34 বছরের আমলে একটা মহিলা থানা ছিল না। আমরা याद रखिए सीपीएम के जमाने में 34 साल वो सत्ता पर थे, लेकिन महिलाओं के लिए एक पुलिस स्टेशन बंगाल में नहीं थी उस दौरान। ছিল না। মনে রাখবেন বিচার 2011 तक बंगाल में महिलाओं के लिए कोई पुलिस स्टेशन का निर्माण नहीं किया गया था। हमने आखिर महिलाओं के मामले को लेकर उसके खिलाफ हुए अपराध के मामले को लेकर फर्स्ट टाइम कोर्ट का गठन किया था। जो मामला अभी भी उनका निष्पत्ति नहीं हुआ है, ये सब मामला हाई कोर्ट के पास है, फिलहाल हमारे साथ नहीं है। যাতে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের মামলাগুলো দ্রুত বিচার করা হয়, যাতে মহিলারা দ্রুত জাস্টিস পান, বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, এটা এই সভা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে বলে দিচ্ছি, সবাইকেই বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারই বলছে বাংলাদেশের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা सबसे निरापद शहर। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। घटना घटे गुजरातेও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। गुजरात में 5 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता की घटना हुई है। তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করার। মনে রাখবেন সেখানে अगर कोई मामला अभी भी कोर्ट के सामने है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो जल्द से जल्द इस मामले की निष्पत्ति करे और दोषियों को सजा दिलवाए। যেখানে 4.5টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেখানে বাংলায় হার 2.3, তাও আমি মনে করি এটা একটাও হওয়া উচিত নয়। बंगाल में मौजूदा हालात में बलात्कारों की हार 2.3 है, 3% है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये एक भी नहीं होना चाहिए, বাংলার নামে যারা जो अन्य राज्यों के तुलना में बेहद कम है। ধর্ষণের সবচেয়ে जो बंगाल के नाम पर बुरे बात कह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ মাত্র 2টি, সর্বভারতীয় গড় 6.7। তাও আমি একটি ঘটনাও সমর্থন করি না। আমরা দ্রুত প্রচার চাই, আমরা শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। তারপরেও हम इस तरीके के मामले में जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग करते हैं। উৎসাহকারীদের আমি বলি, এটা করে আপনারা আরজি করের ঘটনার বিভৎসতাকে কমিয়ে দিচ্ছেন, এটা বোঝানোর জন্য आप इसके जरिए आप जो कर रहे हैं, इसके जरिए आरजी कौर के जो हत्या और घटना हुई है इसको लघु करने की कोशिश कर रहे हैं। নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ চাই, তার কারণ हम कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग की जाए। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, नरेंद्र অমানবিক मोदी। ঘটনা নিয়ে ওরা রাজনীতি করে, বিচার চায় না। ভারতীয় ন্যায় সেই কারণেই দ্রুত বিচারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ये शर्मसार कर देने वाली है, সংশোধন করে और ताकि इन सब मामलों में जल्द से जल्द सजा दिलवाया সর্বোচ্চ जा सके। মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রস্তাব করেছি। ন্যায় সংহিতা একটা নতুন আইন 64(1), 64(2), 66, 70 এবং 71 নম্বর ধারার ক্ষেত্রে সংশোধনী এনে এই ধরনের অপরাধ প্রমাণে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান আনা হয়েছে এই বিলে। ধর্ষণ বা যৌন নিগ্রহের শিকার नए क्रिमिनल कानून को अमेंडमेंट करके इस तरह के मामले के खिलाफ না আসে फांसी की सजा दिलवाने की बात की गई है। সই করলেই এটা হয়ে যাবে রেজাল্ট। আইন সংশোধনের हम মাধ্যমে ये जल्द से जल्द हो सकता है अगर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर दे तो जल्द से जल्द ये कानून पारित हो जाएगा। বিচার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলো নিয়ে আলোচনা প্রকাশ্যে না আসে। স্যার, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 72 এবং 73 নম্বর ধারা সংশোধন করে
এর জন্য আমরা 3 থেকে भारतीय 5 न्याय বছরের संहिता সাজা के 72 और 73 মনে রাখবেন বাংলা পিটিলতা आरा ওয়াদ্দারের की মাটি को अमेंडमेंट करके ये नया कानून लाया जा रहा है ताकि इस कानून को और मजबूत बनाया जाए। মাটি এই মাটি সারা দেশকে পথ দেখায়, পথ দেখাবে। ये बंगाल मदर टेरेसा की धरती है जो पूरे देश को रास्ता दिखाती है। জ্ঞানের জন্য বলছি এটা সর্বৈব মিথ্যা। রাজ্য চাইলে আইন আনতেই পারে, সংবিধান আমাদের সেই ये অধিকার बिल्कुल দিয়েছে। झूठ है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो कानून नहीं ला सकते। আইটেম নম্বর 1 এ ফৌজদারি আইনের উল্লেখ আছে, সেক্ষেত্রে রাজ্য চাইলে कानून में ये प्रावधान दिया गया है राज्य सरकारों को। কোনো বাধা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশও আনছে, মহারাষ্ট্র आंध्र प्रदेश में इस तरीके के कानून ला रहे हैं। সংশোধন করে আনতে চলেছে। এখানেও তো वो আপনাদের क्रिमिनल लॉ को আমরা তো বাধা वहाँ पर जो है अमेंडमेंट कर कर नया कानून ला रहे हैं। আমি আপনাদের বলি এটা রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন, তারপরে রাজ্যপাল সই করে मैं कहना चाहती हूँ कि राज्यपाल के अनुमोदन के लिए इस बिल को পাঠাবেন, भेज दिया जाए और जल्द से जल्द वो हस्ताक्षर करके ये राष्ट्रपति के पास भेज दे ताकि जल्द से जल्द ये कानून আমরা এই কারণে की गठन की जाए। মাত্র কয়েকটি ধারা, শুনুন না একটু, শুনুন না একটু। हम सिर्फ मौजूदा कानून में कानून की कुछ जो क्लॉज है उसको फेरबदल करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जरा सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए বসুন বসুন सुनिए। আপনারা কেউ কোনো কথা বলবেন না প্লিজ, আমার একটু টাইম লাগতেই পারে কারণ আমার অপোজিশন বসুন লিডারের আপনি, বসুন আমি দেখছি। কোশ্চেনের উত্তর দিতে মিয়া, হচ্ছে। আপনি বসুন, প্লিজ টেক ইউ সিট। মনে রাখবেন এই নতুন বিলের তাৎপর্য 3টি। তাৎপর্যটা বুঝুন। 1 নম্বর বর্ধিত শাস্তি, 2 নম্বর দ্রুত তদন্ত, 3 নম্বর দ্রুত ন্যায় বিচার। নতুন আইন সুনিশ্চিত করবে যে ধর্ষণ এবং নারী শিশুর প্রতি সকল যৌন হিংসায় শাস্তি হবে কঠোরতম। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পস্কো আইনে এসব ক্ষেত্রে যে শাস্তির কথা বলা আছে তা আমাদের আইনে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড।